Kupalon ko jamat dika jamun kom kulinom ko tiom kupalon ko musin ni safon Inge Ousmane Bakary Sané, directeur d'école, linguiste, poète, archiviste de la tradition orale. Ngi lañu encore bika mikenu di wonu mikum di français di kamika kawujo. Way nom keningulor be manj di usanken woni ufeji. Usanken ufeji re way nom kujola ku manjaka di kumankanya. Ni rego matin be keningulora ku chila wa fu gaba wonu jembe kandi. Wa fu gaba o kila way nom foku ningulor di nani ngayati kasanke nak kulma koneo étude historique koneo encore diachronique wayno moto nganda o gabataw fokul ningulor di kasanke nak ko kila di wata yati tan nanom yoynom l'étude ponctuelle di kulma ou synchronique ni senu mati umangabe kan ningulor kasanke leton walen uningulor wa fo burum di wata yakoni fo ko ningulor rekon ungaral exemple di français ya wala o sankenalen manu ulika kan ningulor di français alors ungaja exemple di français baba français anu manje yankonem ancien français français yanu manju mu yatong yanko tong qualité kenak yoyenom kuluma kone yo français du moyen âge baba ju français kasanki na kati français caribe non toto kanu manje kati le 16e siècle alors français kila kone yo le moyen français baba ju français yanu manje yati le 17e siècle yo popu koneo le français classique alors babaje français yanu manjum yeti le 18e di le 19e siècle yo konem le français moderne di nya français yanon dali kasanke nak jaat funaka fati jaatu muy dinge yo konem le français contemporain mo jam di français alors pour kasanken kanu manje comme français be kan ningulor ko teño to mamak mati baba je wacci ci wonento aw be jawri rek no ngaro manu karang no jo mais le makunam di usanke na wala la burum parce que usanke na wala la igne momé u baje ci mais non wala kasanken mom yo konem le code oral ban le to ngole no ci no comme ngolenta ucika le to ngole no ne ko mani jayngar urran ko ci ko mani ningulor mante ni ngole ninde to tenyundu sanke na wala na mokane ko be kan ningulor rek diw sanke na o fegire wani regum waynom ku jola ku manjaka di ko mankaja alors foki ngar enda ay gabatene yati kan ningulor kasanke o sanke nawo di funaka fatija di nyemome parce que wotu u badjeto wacci ci wonen mambu ngole no lingulor donc comme beka engaro foki kan nen akika wamako encore nen francis bo o papa lengis foki kan nen nekela foki ili kanamen usanki na ufegiron manteni ngolen ibajuro wa voilà donc bare be kan ningulo ra ko kela wa fo tongandaw fof ko
tonga di e mange di wama kaningulora ko kila ko jembe kane parce que sanken kano san ku baje baj di ko ba ko rim ko ken di ko ket donc di wa fu figi no jale be ka jom pour mambu ngale na onde wayno wama wayno tanu kinam yokul ma ko nem leswas wayno pop jamanaay wata yano mam enday mo famo kila buku sofore donc di wa fu figi rew wonu jalen be enday ulangila par exemple di exemple yan so nga mo ngara yanu manji mu yo babaji wakiki yoy nom français alors numa ujuka juko mati no kulul makon le boucher yanu manjami nye kano menemeloy no le boucher yoy nom ano menemeloy yati fujekela kare bajotere ke yoy no le boucher parce que boucher e jallo jaw di frima fanko ne lobuk yoy non fujekela mais jat no joka juko mati le boucher way no ana no menemeloy ano menemeloy yati boy ano menemeloy yati ko burum ko ni boucher donc frima fu pompum fu ben exemple e gabtene le panier non le panier yoy nom que singa dan ko nenem umborel kep yoy nom le panier mais fu naka fati jat frima fu ki la pop fu fam man fu baje sembe bioko kama inki nye le panier yoy nom danu jembe ne wafo danu jembe ne moriam ko kena ani wa nyawolil dikunendo yoy nom le panier donc oyo etongande yoy nom ou jabe gabtene l'axe géographique yoy nom ka sanken kano sampo panu ngolen uningulor ko di tanko kenom yoy nom l'axe géographique bokane parce que nan purum esuk biresu yanu manje ka sanken ka ko ne kombo ndike panu o joko mati o sanke na maligen ka sanken ka kon bare namot yo o jike jati di ku jolek di ku sere rek yoy bajom balle ko kebi parce que tantem biawnya bokana ku sof mante ku jole di ku sere rek ko bajom o sanken wajo ko e babe afrique burum ka sanken kano sankano ngare mam bajom di ku sere rek di ku jole ko mo bajom ka sanken kano sanno ngare alors di ku sere rek di ku jole no jokaji ko mati ku jole ko nak malagen mais uguta o memme babaji kanko nem arame babaji kanko nem bayot babaji kanko nem banjal babaji kati kasanke na kati molom babaji kasanke na kati chobon babaji kasanke na kati kasa babaji kasanke na kati karon babaji kasanke na kati fonyi ujana jabe ku sere rek ku jana rona alors babaji ku sere kanko ne non babaji ku sere kanko ne safen babaji ku sere kanko ne ndut babaji ku sere kanko ne sin di woken donc no jokajo mati kasanken kan san ko babaji ro kawolor ka jopoe alors ujana jabe rankul mako nem l'axe sociologique yoy nom groupe yano san yati bokana ko e babaji tan ere di kasanke da di ka wolena mokane di français toujours yanu ngaralem exemple ko kankan si groupe soni si fegi e groupe to ngande ko ne yo niveau académicien yoy nom ka karangu mama nya nemo ku professeur kati université ku professeur kati si lycée ku professeur kati si CMS alors ko sofu mati ko babaji niveau académicien donc ko ngole français
kangolen kanu manje cassette groupe tongande yoynom le niveau standard alors niveau standard yoynom niveau yati ku buka ko kakarangum mais kakaranga ko li ku kelewtu mama ne no ko kan indewlom niveau yelemu keme yelemu kay yoynom yoko regem le niveau argotique yoynom français yanu manjum e dew e jono se jak yanu manje anno ka e jonte rek manawo donc niveau ikila yo ko sof mati yo niveau yeti ku ouvrier ko ken kadu manjon ka karanga ko jawtu mama yati aussi ko wanyak donc si niveau si figure so si bajom mais nu manja mati di usanke na wala la wo wabajon di français ulero parce que di français nenu sen mati niveau argotique yoyno milem kay do ko wanyakom mais nga jade di usanke na wala la c'est le contraire ko fangu me jam ka sanke nak ubu ko kam université ka sanke na ko li kam université donc di côté wala la usanke na wala la ko bajum rankul ma ko nem le niveau académicien ko fangu man ko jame enda donc uru rifegere rorindo nya be ke ningulo rek be manje usanke na u figere ma wontom babaji burok banikane banene tableau comparatif des trois langues padu ujikeral di wajo poe panje jokumati korim kaju poe konanna bukana ko lere manje rek mais korim kaju poe konanna ungara jati di wajam beri enile yatanaw fukeuf kuluma kone lata fukeuf kujola kone fuko kumankanya kone buko kumanjaka ko ungara jaf endai fujulef kuluma kone lojonu kujola kone fujul kumankanya kone pujuhun kumanjaka ko kone pujuhun ungara ja kanyena lame kujola kone kanyen kumankanya kone inyen kumanjaka kone inyen. Alors ujala be di wande lope ungara jata ejamene la chèvre kujola kone ejamen kumankanya kone upi kumanjaka kone upi bare ujike jatuto uningulor jaja e jolo nampala ko be kacce sora kate jamene pano jamane pi donc jiji ko mati nannam ujala ja be kanyoa se laver le corps kujola kone kanyo kumankanya kone punyoa kumanjaka kone kanyoa ujala ja be barana boire kujola kone baran kumankanya kone udan kumanjaka kone eran ajolo amanga ela nane ulomo meliran mais kumankanya kone ulam mel di dan al gijujo kumati presque nanna umelam fangmo kujola kone umel kumankanya kone mel kumanjaka kone mel donc exemple là aussi c'est spinach keso parce que tableau c'est jopo ore il livre yani chike doni ngar lo reor pour mambi ngole ni sen leti ngole ni rek ikan comparaison e bioko ban donc wala tunu jukare juk mati kama usanke na wala la uja jaw bioko nam kono nam ja wonu jale mbeka etenye watu nganda waynom tankama bukane usanke na wala la diwnam mantinu pour la bakon doni jembe kay senola donc di kamenye kaninge jaw mi lof di funye sa fumbo mo fo parce que di métier imbo mi yati un enseignant ni profiter mani nani pare on be ki livre mani jawdi mo famanu manjum ku manjaka kokubo ku jola kokubo ku mankanya kokubo mo kane ni tongi jaw block sefa ni kankam bo si mitsibaki
di fonye sa bloc 15 fa ni profiter mani jaw kusi ni profiter mani jaw kona ya mankagne surtout zone ya ko ne ombo nani ringulom babe ni jaw be mandina mankagne donc di kamenye kanilo fum kan indom alors kuni fana kone kusosof mati walal burom uku ku fejere babu Guinée Bissau no pour lalo et pour les yafangu manelo fe parce que ni rego nampio e mati baba yikane kabunyo Ethiopie baba yikane kabunyo Congo mais pour les yafangu manelo fe yo Guinée Bissau donc Guinée Bissau comment kanyako banku pour l'homme ban fangu manjo ko e boy no mesuke yanko ne mbola boko mankanya ko pour l'homme kuma njaka ko disi suksiga ba surtout ko pour mulo si suko sikela soen non plunt di kanchonko bo Guinée ku jolek ko di ko pour e suke yanko ne kina radiola donc yejo wala tout ku finira bokon no pour lalo alors unga jadi wonkul makonem organisation sociale bunu la kwa lem di sisuka solela unga jata l'habitat fukina bukina ujike jat botu makonem di ku uboko ku gabar ko manjaka di ko concession rankul makonem concession LOP ko pop mo ko kenem unga ja ramenge moko kenom donc no manja mati di una momu bukan di ko puru bakon donc ingeni sof mati wala baba wati yati di fuye fa folela bano ulaka le tekon yoy kanu me na me yatendai kon ingombo ela bukana mati anosan no manje mati amanja kaw amanka nyaw ko tiola ko bukanola ku serere ko mo mais ku serere ko c'est des cousins à plaisanterie ne mankulul mako regem parce que même agen a jambon letmante karemete en cause wa bukana ko regem agen a jambon yan ko regenya agen a jambon usaf wati di ku jola nano sanno je e suk di fonye kombo no jam agen sumi jata ko mo kengo kasafa no manje akoli konda ujam ja ajambon no manje abaji konda yo uparkure ja fonye kombo burum kabunyo tata binyona ujam bioko be kanilay mo ento meno donc peut-être que ko ko ngayo ende pour man ka sofora kole la konde yo mo wala di ko serere enda yo le la yanto mo yoyto le tengole ne pour mais umanga ja be manje mati no baja baje kotia no baja baje bukan yoy no mo yoyu am manka nyaw di am manja kaw wala tu kokone voilà tatenire di kamika katija injombo kedo bukana tu kawon kewum kaci kewum man kusenoli sisembe pulan kukano le o hamme et pour beka eregoa je vous remercie.